अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत। अगर आपने हालिया दिनों में अपने दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक नया एहसास या किसी बड़ी तब्दीली की आहट महसूस की है तो ये कोई इत्तफाक नहीं बल्कि फुल मून के बाद कायनात की एनर्जी इस वक्त ख़ास तौर पर आपके गिर्द घूम रही है और ये वो लम्हा है जब किस्मत के दरवाजे खामोशी से खुलने लगते हैं। बाज़ औक़ात पाइसिस ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को समझ नहीं आता कि जो कुछ हो रहा है वो आजमाइश है या इनाम। मगर आपके लिए ये फुल मून एक ऐसा मोड़ लेकर आया है जो आपकी ज़िंदगी के कई पुराने बाब बंद करके एक नई कहानी लिखने वाला है। अगर आपने पिछले कुछ अरसे में तन्हाई महसूस की है, किसी अपने से दूरी देखी है या अपनी मेहनत का फौरी रिज़ल्ट ना नहीं पाया, तो अब वो वक्त करीब है जब हालात का रुख बदलने वाला है, क्योंकि 2 मई को फुल मून होने जा रहा है और इस फुल मून के बाद आपके जज्बात, आपके फ़ैसले और आपके रास्ते सब एक नई सिमत में जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको वो राज बताने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में फुल मून के बाद होने वाली तब्दीलियों को वाज़े करेंगे। ऐसी तब्दीलियां जो बाज़ लोगों के लिए हैरान कुन और बाज़ के लिए ज़िंदगी बदल देने वाली साबित होती हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है इसमें छुपी हुई कोई बात आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे। पाइसिस, आप लोग एक हसास और रूहानी मिजाज रखने वाला ज़ोडिएक साइन है और फुल मून के बाद सबसे पहली तब्दीली जो आप महसूस करेंगे वो आपके अंदरूनी एहसासात में होगी। आपको महसूस होगा कि आप अचानक अपनी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को नए ज़ाविये से देखने लगे हैं। वो बातें जो पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट थीं अब शायद इतनी इम्पोर्टेंट महसूस ना हों, और जो चीज़ें आप नज़रअंदाज करते आ रहे थे वो अचानक आपकी तवज्जो का मरकज़ बन सकती हैं। ये दरअसल एक रूहानी बेदारी का आगाज़ है जिसमें इंसान अपने असल मकसद के करीब आने लगता है, और बाज़ पाइसिस अफराद के लिए ये वक्त माजी के ज़ख्मों को भरने का भी हो सकता है। अगर आपके दिल में किसी के लिए नाराज़गी या दुख मौजूद है तो फुल मून के बाद आपके अंदर माफ़ करने या आगे बढ़ने की ताकत पैदा होती नज़र आती है। इस टाइम पीरियड में ख्वाबों में अजीब इशारे मिलेंगे, बार बार एक ही ख्याल आएगा या किसी पुरानी याद का शिद्दत से वापस आना भी मुमकिन हो सकता है। ये सब इस बात की अलामत है कि प्लैनेट्स आपको एक नई सिमत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस वक्त अपने दिल की आवाज़ को पाइसिस नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यही आवाज़ आपको आने वाले दिनों में एक बेहतर रास्ते की तरफ ले जा सकती है। पाइसिस, फुल मून के बाद किस्मत के दरवाजे खुलने के इम्कानात भी काफ़ी बढ़ते नज़र आते हैं। ये वो वक्त है जब अचानक कोई नया मौका आपके सामने आएगा, चाहे वो रोज़गार से मुतल्लिक हो, बिज़नेस में तरक्की हो या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाए। बाज़ पाइसिस अफराद के लिए ये वक्त किसी रुके हुए काम के मुकम्मल होने का भी हो सकता है। जो मामलात काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ेंगे। ख़ास तौर पर अगर आपने पिछले महीनों में सख्त मेहनत की थी पाइसिस, तो अब उसका फल मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे इशारे भी मिलेंगे जो आपको किसी नए रास्ते पर चलने की हिम्मत देंगे। बाज़ पाइसिस अफराद को बैरून मुल्क से मुतल्लिक कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, जबकि कुछ के लिए ये वक्त माली हालात में बेहतरी का मैसेज लेकर आया है। लेकिन याद रखिएगा कि हर अपॉर्चुनिटी को पहचानना और उस पर बर वक्त अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी किस्मत दरवाज़ा तो खोल देती है मगर अंदर दाखिल होना इंसान के अपने फैसले पर होता है। फुल मून के बाद पाइसिस, जो एक और नुमायाँ तब्दीली आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे वो आपके रिश्तों और मोहब्बत के मामलात में है। ये वक्त बहुत हसास भी हो सकता है और बहुत खुशखबरियों वाला भी, क्योंकि प्लैनेट्स अब इन रिश्तों को वाज़े करने जा रहे हैं जो सच्चे हैं और उन ताल्लुकात को बेनकाब करने जा रहे हैं जो सिर्फ वक्ती या मफाद परस्त हैं। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे या आपको लग रहा था कि सामने वाला शख्स आपकी कदर नहीं कर रहा, तो फुल मून के बाद सच्चाई खुद ही सामने आ जाएगी। और बाज़ पाइसिस अफराद के लिए ये वक्त पुराने रिश्तों की वापसी का भी हो सकता है। कोई ऐसा शख्स जिससे माजी में दूरी हो गई थी वो दोबारा आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगा। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये वक्त नए रिश्ते की शुरुआत का भी इशारा लेकर आया है, ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए जो काफ़ी अरसे से तन्हाई महसूस कर रहे थे। शादीशुदा पाइसिस अफराद के लिए ये वक्त रिलेशनशिप में बेहतरी, गलत फहमियों के ख़ात्मे का मैसेज ला सकता है, लेकिन इस दौरान ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात पर काबू रखें। जल्दबाजी में फ़ैसले न करें, क्योंकि बाज़ औक़ात फुल मून के असरात जज्बात को शिद्दत दे देते हैं और ऐसे में लिया गया फ़ैसला बाद में पछतावे का सबब बन सकता है। इसलिए पाइसिस, सब्र, समझदारी और सच्चाई को अपना हथियार बनाइएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपके रिश्ते को मजबूत बना सकती हैं। आप लोगों के लिए फुल मून के बाद माली मामलात में भी अहम तब्दीली के आसार नज़र आते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से माली दबाव का शिकार थे या आपको लग रहा था कि आमदन और अखराजात के दरमियान तवाज़ुन कायम नहीं रहा, तो अब वो वक्त करीब है जब हालात में बेहतरी आएगी। बाज़ पाइसिस
افراد کے لیے یہ وقت نئی جاب کے معاملات بنا سکتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو اپنی موجودہ ملازمت میں ترقی یا اضافی آمدن کے ذرائع مل سکتے ہیں۔ بزنس سے وابستہ پائسیز افراد کے لیے یہ وقت فائدہ مند رہے گا، خاص طور پر اگر آپ نے حال ہی میں کوئی نیا پلان شروع کیا ہے یا کسی نئی ڈیل کے انتظار میں ہیں تو آپ کے معاملات اچھے ہوتے نظر آتے ہیں۔ فل مون کے بعد ایسے اشارے میں آپ کو مل سکتے ہیں جو مالی استحکام کی طرف آپ کو لے کر جائیں گے، لیکن پائسیز ضروری ہے کہ آپ غیر ضروری اخراجات سے بچیں، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ بعض اوقات اچانک آنے والی رقم یا موقع انسان کو جلد بازی پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن دانشمندی یہی ہے کہ ہر قدم احتیاط سے اٹھائیں۔ اگر آپ اس وقت اپنے وسائل کو درست طریقے سے استعمال کریں گے تو آنے والے مہینوں میں آپ کو مالی سکون اور استحکام حاصل ہو سکتا ہے۔ فل مون کے بعد ایک اہم میسج آپ لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ جو آزمائشیں آپ نے پچھلے عرصے میں برداشت کیں وہ اب اپنی انتہا کو پہنچنے والی ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں پائسیز ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی محنت ضائع ہو رہی ہے یا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن حقیقت یہی ہے پائسیز کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آپ کے لیے بھی یہ وقت اس حقیقت کو ثابت کرنے والا ہو سکتا ہے۔ بعض پائسیز افراد کو اچانک ایسی کامیابی ملے گی جس کا وہ طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ یہ کامیابی کسی امتحان، کسی بزنس یا کسی ذاتی مقصد سے متعلق ہو سکتی ہے۔ اس دوران آپ کو ایسی اپرچونٹیز ملیں گی جو پہلے ناممکن محسوس ہوتی تھیں۔ بعض اوقات قسمت کا دروازہ، یاد رکھیں، اچانک کھلتا ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ جو چیز وہ سالوں سے چاہ رہا تھا وہ اب حقیقت بن چکی ہے۔ لیکن اس کامیابی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، اپنی محنت جاری رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ پازیٹیو رویہ رکھیں، کیونکہ کامیابی صرف حاصل کرنا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ اسے سنبھال کر رکھنا بھی ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ پائسیز، آپ لوگوں کے لیے فل مون کے بعد آنے والی یہ تبدیلیاں آپ کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے پائسیز جب آپ لوگوں کو اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننا ہے اور ان اپرچونٹیز کو ضائع نہیں ہونے دینا جو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہر تبدیلی اپنے ساتھ ایک میسج لے کر آتی ہے، کبھی وہ پیغام صبر کا ہوتا ہے، کبھی ہمت کا اور کبھی اپنے خوابوں پر یقین رکھنے کا۔ اگر آپ نے اس وقت اپنے دل کی آواز کو سنا، صحیح فیصلے کیے تو آنے والے دن آپ کے لیے حیران کن خوشخبریاں لے کر آ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے خوف یا شک کو خود پر حاوی ہونے دیا تو ہر ممکن موقع بھی آپ گنوا بیٹھیں گے۔ اس لیے آج ہی اپنے ارادوں کو مضبوط کریں، اپنے مقصد پر توجہ رکھیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کون سی اہم تبدیلیاں متوقع ہیں، کون سا وقت آپ کے لیے بہترین ہے اور کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنی ہیں، تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ہم نت نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے معاملات کو بہترین کر سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نام ضرور لکھیں تاکہ پلینٹس جو پازیٹیو انرجی آپ کو دیتے ہیں اسے آپ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔